अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास 10 आपको सवाल जवाब कराए जा रहे थे। अब आपका सवाल नंबर 4 है। इसको लिखें, ज़कात अदा ना करने वालों को कुरान ने क्या वईद सुनाई है। लाइन छोड़ के जवाब लिखोगे। हेडिंग है ज़कात से गफलत का हौलनाक अंजाम। कुरान करीम में ज़कात अदा ना करने वालों को दर्दनाक अजाब और सज़ा की खबर सुनाई गई है। अल्लाह ताला का इरशाद है, सेंट्रलाइज करके पूरा लिखोगे, और जो लोग सोना चांदी जमा करके रखते हैं और अल्लाह की राह में इसे खर्च नहीं करते तो उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए। एक दिन आएगा कि इसी सोने और चांदी पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी, जिससे इन लोगों की पेशानियों, पहलुओं और पट्ठों को दागा जाएगा और कहा जाएगा कि ये है वो ख़जाना जो तुम जमा करके लाए हो। अब अपनी समेटी हुई दौलत का मज़ा चखो जो तुम जमा करते रहे थे। सूरह तौबा आयत नंबर 34-35। पट्ठों मैंने कहा है, यह है पीठों को दागा जाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह माल दे और वो ज़कात अदा ना करे तो रोज़े क़यामत वो माल सांप की सूरत कर दिया जाएगा। वो माल इसकी गर्दन में तौक की तरह होगा और इसकी बाँछें पकड़ कर कहेगा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा माल हूँ डैश। अगली लाइन एक और हदीस शरीफ में है, जो कौम ज़कात नहीं देगी अल्लाह उसे कहत में मुब्तला कर देगा। मुंदरजा बाला आयत और हदीस साबित करती है कि ज़कात अदा ना करने वाले पर अल्लाह का सख्त अजाब होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 पहले इसलिए कराया था कि वो सवाल नंबर 2 का हिस्सा था। बोर्ड में जब क्वेश्चन आता है अहमियत के साथ ही वईद भी आएगी, ठीक है। अब सवाल नंबर 3 हम बाद में कर रहे हैं। कुरानी तालीमात की रोशनी में ज़कात के मसारिफ बयान कीजिए। जवाब, मसारिफ मसरफ़ की जमा है जिसके मायने खर्च करने की जगह के हैं। इससे मुराद वो लोग हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और ज़कात के माल में से कुछ मदद मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मसारिफ ज़कात को ना किसी नबी की मर्ज़ी पर छोड़ा है ना गैर नबी की, बल्कि अल्लाह ताला ने खुद ही इसका फ़ैसला फरमा दिया है और इसकी 8 मदें मुकर्रर फरमा दी हैं। अगर तुम इन मदों में से किसी मद में आते हो तो मैं तुम्हें ज़कात की मद में से ज़रूर दूँगा डैश। ज़कात की अहमियत के पेश नज़र अल्लाह ताला ने ख़ुद इसके मसारिफ बयान फरमाए हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है। अब आप किताब का सफ़ा नंबर 110 देखेंगे, जहाँ पे मसारिफ की हेडिंग डली हुई है। वहाँ पे आपकी सूरह तौबा की आयत नंबर 60 लिखी हुई है। वो आयत देख के पहले लिखेंगे, फिर तर्जुमा मैं जो आपको बोल रही हूँ वो लिखेंगे। तर्जुमा, ज़कात तो गरीबों, मिस्कीनों, ज़कात के महकमे में काम करने वालों और उन लोगों के लिए है जिनके दिलों को इस्लाम की तरफ जोड़ना है, और गर्दन छुड़ाने में ग़ुलामों को आज़ाद कराना जो ताउन भरे, कर्ज़दार और खुदा की राह में और मुसाफिरों के सिलसिले में। ये अल्लाह की तरफ से ठहराया हुआ है और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। अब आपकी मेन हेडिंग डल रही है ब्लू मार्कर से ज़कात के मसारिफ। एक लाइन छोड़ के मुंदरजा बाला आयत की रोशनी में ज़कात के 8 मसारिफ बयान किए गए हैं। नंबर 1 फ़ुक़रा, मसाकीन, आमिलीन ज़कात, मुअल्लफ़ातिल क़ुलूब, अर्रिक़ाब, गारमीन फ़ी सबीलिल्लाह, इब्ने सबील। नंबर 1 फ़ुक़रा, इससे मुराद वो लोग हैं जो अपनी गुज़र औक़ात के लिए दूसरों के माली मदद और ताउन के मोहताज हैं। इसमें वो तमाम हाजतमंद शामिल हैं जो मुस्तकिल तौर पर या आर्जी तौर पर दूसरों के ताउन के मोहताज हैं। ये लफ्ज़ तमाम हाजतमंदों के लिए आम है, ख्वाह वो जिस्मानी नुक्स या बुढ़ापे की वजह से मुस्तकिल तौर पर माली मदद के मोहताज हो गई हों। नंबर 2 है मसाकीन। मसाकीन से मुराद वो लोग हैं जो नहायत तंगदस्ती के बावजूद शर्म और इज़्ज़त और नफ्स की वजह से किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। अपना रोज़गार कमाने के लिए वो हाथ पैर मारते हैं, मगर इसके बावजूद ज़रूरत भर नहीं मिलता। हदीस शरीफ में है कि
جو نہ اپنی ضرورت بھر مال پاتا ہو اور نہ ہی اپنی خودداری کی وجہ سے پہچانا جاتا ہو کہ لوگ اس کی مالی مدد کریں، اور نہ کھڑے ہو کر لوگوں سے مانگتا ہو ڈیش انورٹڈ کاما۔ تیسری ہیڈنگ ہے آپ کی عاملین زکوٰۃ۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حکومت کی طرف سے زکوٰۃ و عشر کی وصولی کے لیے مقرر کیے گئے ہوں، وہ صاحب نصاب ہوں یا نہ ہوں، دونوں صورتوں میں ان کی تنخواہیں زکوٰۃ کے مال سے دی جا سکتی ہیں ڈیش۔ چوتھی ہیڈنگ نمبر 4، مؤلفات القلوب۔ ایسے مسلمان جو ابھی دین اسلام میں داخل ہوں یا جنہیں اسلام کی طرف مائل کرنا ہو، وہ مالی طور پر کمزور ہوں، ان کی مدد زکوٰۃ کے مال سے کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی نیا ہونے والا مسلمان اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے کی وجہ سے بے روزگار ہو گیا ہو تو اس کی زکوٰۃ کے مال میں سے مدد کی جا سکتی ہے ڈیش۔ الرقاب۔ نمبر 5ویں ہیڈنگ ہے الرقاب۔ جو غلام اپنے آقا سے معاہدہ کر چکا ہو کہ اگر میں تمہیں اتنی رقم ادا کر دوں تو تم مجھے آزاد کر دو گے، شرعی اصطلاح میں ایسے غلام کو مکاتب کہا جاتا ہے۔ مکاتب کو آزادی کی قیمت ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ نمبر 6، غارمین۔ ایسے لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوں اور اپنی ضروریات سے بچا قرض ادا نہ کر پا رہے ہوں، خواہ وہ بے روزگار ہوں یا کمانے والوں ہوں، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ کے مال سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے ڈیش۔ نمبر 7، فی سبیل اللہ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت زیادہ راستے ہیں، یہاں اس سے مراد راہ خدا میں جہاد کے مقاصد کے لیے خرچ کرنا ہے، یا وہ کوشش ہے جو دین حق کو قائم کرے، اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے اور اسلامی مملکت کی دفاع کے لیے کی جائے۔ مثلاً وہ افراد جو جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہوں یا تبلیغ کے فرائض انجام دے رہے ہوں اور اپنے لیے معاش کا بندوبست نہ کر سکیں، ان پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ نمبر 8، ابن سبیل۔ ایسا مسافر جس کے پاس سفر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ نہ رہا ہو، اگرچہ اپنے گھر میں خوشحال اور دولت مند ہی کیوں نہ ہو، زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اب آپ کی یہ نیکسٹ ہیڈنگ ہے قریبی رشتہ داروں کا خیال۔ زیر کفالت افراد مثلاً اولاد، ماں باپ، میاں بیوی کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ دیتے وقت اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، باہر کے لوگوں کو بعد میں دی جائے۔ اس طرح جو لوگ غربت کے باوجود خوددار اور غیرت مند ہوں، ان کو زکوٰۃ اور صدقات دیے جائیں۔ مسجد کی تعمیر اور مردہ کے کفن دفن وغیرہ پر زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کی جا سکتی۔ شرعی اصول کے مطابق کسی کو زکوٰۃ کا مالک بنانا ضروری ہے۔ حرف آخر۔ زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے خود اس کے مصارف بیان فرمائے ہیں، چنانچہ ہر صاحب نصاب مسلمان کو ان بیان کردہ مصارف کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اچھا بیٹا، اب آپ کا حرف آخر ختم ہو گیا سوال نمبر 3 کا۔ صفحہ نمبر 111 پہ آپ کی مشق میں دیے گئے چاروں سوال آپ کو کرا دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 کرایا گیا، 2 کرایا گیا، 2 کے بعد 4 اور لاسٹ میں سوال نمبر 3 کرایا گیا۔ اور اب آپ کے پاس جو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں کراؤں گی سوال نمبر 5، جو کہ اضافی سوال ہوگا، یعنی کہ آپ کی مشق میں تو نہیں ہے لیکن لیسن میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں سوال نمبر 5 کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔